Le panda. Le panda. Le panda géant vit en Chine, caché dans la montagne à 2000 ou 3000 mètres d'altitude, au plus profond des forêts. En hiver, il est fait très froid, mais le panda s'amuse dans la neige. Malgré ses 130 kilos, il est très bon grimpeur. Nomade, il n'a pas de refuge à lui comme d'autres animaux. Donc maintenant, l'explication. Le panda géant vit en Chine. Géant ما كتقراش هذيك التي. في ما كتقراش هذيك التي. ولكن في تبعتها واحد الحركة. Vit en Chine. Vit en Chine. Vit au Maroc. كتسمى la liaison. Vit en Chine. الباندا العملاق يعيش في الصين. Caché dans la montagne à 2000 ou 3000 mètres d'altitude. يختبئ في الجبل من 2000 إلى 3000 متر ارتفاع au plus profond des forêts. في أعماق الغابات. au plus اس ما كتنطقش profond دي ما كتنطقش دي اس ما كتنطقش forêt تي اس ما كتنطقش. en hiver ار تنطقات. en hiver في فصل الشتاء il est fait très froid. il est fait très froid. يكون الجو باردا. في دي ما تنطقاتش. très اس ما تنطقاش. froid دي ما تنطقاتش. mais ما كنقولش مس. mais le panda s'amuse dans la neige. ولكن الباندا يستمتع في الثلج. malgré ses 130 kilos رغم وزنه الثقيل. malgré رغم وزنه. il est très bon grimpeur. il est تي ما تنطقاتش. très اس ما تنطقاتش. bon grimpeur ما كنقولش bon. on كتسمى c'est une voyelle nasale. il est très bon grimpeur ومتسلق جيد. grimpeur. nomade متنقل متجول. il n'a pas de refuge à lui comme d'autres animaux. il n'a pas de refuge. ليس له ملجأ ما كنقولش passe. n'a pas de refuge à lui comme d'autres animaux. comme كباقي الحيوانات أو d'autres animaux. Ça s'appelle la liaison. Un soir, il dort sous un rocher, un arbre, dans une grotte, bien à l'abri de ses ennemis, les chiens sauvages et la panthère des neiges. Le panda n'est pas comme les ours qui dorment tout l'hiver. Lui n'hiberne pas et cherche toujours à manger. Assis, pattes écartées, elle mâche et remâche les feuilles et la tige d'une plante. Le bambou, elle en mange 10 à 15 kilos par jour. Un soir, ذات مساء, il dort sous un rocher. Il dort, ما كتنطقش, sous un. لو انتهت باسم ما كتنطقش تلاقات مع واحد لا فويال واحد الحركة. sous un rocher, كنقولش rocher, un rocher. ينام تحت صخرة. un arbre تحت شجرة. dans une grotte في كهف في مغارة. bien à l'abri بعيدا عن الأعداء de ses ennemis. اسم الجمع دي ما كتنطقش. les chiens sauvages شنو هاد الأعداء؟ الكلاب البرية. les chiens sauvages et la panthère des neiges. وفهد الثلج أو الثلوج. le panda n'est pas comme les ours. le panda ماشي بحال الذبابة. le panda n'est pas comme les ours. les ours qui dorment ما كنقولوش dormant. هذا c'est un verbe. اللي كيكون verbe كنقولوا il mange il chante. غادي نشوفوا هذه القاعدة. tous les verbes ما كنقولوش tous les verbes. lui n'hiberne pas et cherche ولا يثبت ثبات. et cherche toujours à manger. يبحث دائما عن الأكل. toujours ما كنقولش toujours à manger ما كنقولش manger. les verbes ما كتنطقش ديال البريمي جروب. assis ما كنقولوش assise الا كانت غتقرا assise. بات écartées رجليه مفرقين قوائمهم متفرقه ما كنقولش بات écartées اس ما كتنطقش الجمع. il mâche et remâche les feuilles et la tige d'une plante. il mâche يجتر ويعيد الاجترار لأوراق ونباتات
اجزاء النبته لا تيج هي هذاك الغصن ديالها طويل دونك لي فوي ما كاينش لي فوي اس ما كتنطقش هي لا تيج دون بلانت لو بامبو et l'on mange 10 à 15 kg par jour قصب البامبو ياكل منه من 10 الى 15 كيلوغراما في اليوم كنقولوا كيلو ينو با كيلوس. Le panda a un secret, un pouce au milieu du poignet. Ce sixième doigt est très utile. Il lui permet de casser les tiges de bambou, d'éplucher les pousses et de les porter à sa bouche. Le bambou est la seule nourriture du panda. C'est une plante particulière. Elle grandit, fleurit au bout de 100 ans et meurt. Comme de nombreuses forêts ont été abattues, le panda trouve de plus en plus difficilement de la nourriture. Il y a donc peu de pandas aujourd'hui. Je vous la lecture. Le panda a un secret. Le panda sir, ما كنقولش secret. Secret. Un pouce. Donc عنده واحد الصبع. اصبعه السادس. Donc au milieu du poignet. عنده الصبع ديالو وسط المعصم ديالو. Ce sixième doigt, ما كنقولش دواغت. جيتي ما كتنطقش. هذا الأصبع السادس est très utile نافع جدا ينفعه. Il lui permet de casser les tiges يمكنه من كسر أغصان أو أوراق القصب les tiges أوراق les tiges de bambou casser ما كنقولش casser permet ما كنقولش permettre هذا verbe donc bambou d'éplucher les pousses تقشير إزالة قشرة البراعم éplucher كنقولوا لا مامون épluche les légumes تقشر الخضر et de les porter à sa bouche وبحملها إلى فمه. Le bambou est la seule nourriture du panda. Donc le bambou هي الغذاء الوحيد ديال الباندا. C'est une plante particulière. هي نبتة مميزة. Elle grandit, fleurit au bout de 100 ans et meurt. Elle grandit تكبر fleurit تزهر على مدة 100 عام وتموت. grandit تي ما كتنطقش fleurit تي ما كتنطقش au bout تي ما كتنطقش 100 تي ما كتنطقش en اس ما كتنطقش et meurt تي ما كتنطقش lettre muette. Comme de nombreuses forêts ont été abattues بما أن عدة غابات تم تدميرها comme هذه كتسمى السبب comme بما أن مثال comme Brahim est malade elle est absent بما أنه مريض غاب nombreuses عدة غابات nombreuses forêts كنقولش forêts ont été abattues le panda trouve de plus en plus difficilement يجد أكثر صعوبة كبيرة difficilement هاد on كتنطق difficilement علاش لأنه c'est un adverbe أما إلا كان الفيرب Brahim et Samir mangent, mais quand on mange, c'est le verbe. Il mange difficilement, rapidement, doucement, c'est un verbe. De la nourriture, الغذاء, الطعام. Il y a donc peu de pandas aujourd'hui. Natija, il y a. Donc, إذن peu, قليل من الباندا, S à la fin, panda, jamais, aujourd'hui. حاليا حاليا. الى هنا كينتهي الفيديو، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.